Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ulakan syukur dan taqwa kerana jumpa Allah Subhanahu wa taala. Kong Allah Subhanahu wa taala tạm chia peសម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះតោប៉ាត់នៅចំពោះញោមតាមតែក៏មកលូមញ៉ាថៅយឡាតែក៏មកលូមញ៉ាកែតែតលបេះកាំងផជាលបេះហាប្លានកាលបេះកាំងហាប្លានកាកានេះមរិយាទីតរបស់ថ្ងៃរយៈអ៊ីស្លាមរបស់ថ្ងៃនឹងរយៈអ៊ីឌីលអត់ថាតវរយៈកុរបានទីតឡាមអ៊ីស្លាមថ្ងៃហ្នឹងហើយក៏តែថៅយើរយៈថ្ងៃហ្នឹងហំថាតួនៅរយៈ Fitri រយៈអ៊ីឌីល Fitr dan រយៈអ៊ីឌីលអត់ថាអញ្ចឹងទីតឡាមរយៈនេះហៅស្ពុតទីតឡាមហាឌីសរិវាយអ៊ីម៉ាមមូស្លីមទីពេលរ៉ូស៊ូលឡោះហ៊ីច្រោះពាក់មកកាសណានៅម៉ាឌីណារ៉ូស៊ូលឡោះហៅបោះកាន់អ៊ាន់សារតអិនស្បាយព្រោះណារ៉ូស៊ូលឡោះសូឡាម៉ាហាដាយូម៉ានហាគេcònថាអននេះតួកៃនេះតួកៃគេផងអ៊ាន់សារហៅច្បាប់ខានដែរតួកៃហ្នឹងញើគឺតួកៃផងញតអិនទីសមានចាហ៊ីឌីយ៉ាmaka Rasulullah sebut khala qad abdalakumullahu khairan minha Allah Subhanahu wa taala ហ្នឹងហៅកាន់ទីសម្រាប់ផងហើហ្នឹងគឺលបេះសៀមនឹងកនឹងញើ Idul Fitr Idul Fitri dan Idul Adha. Yang Pak malam ni insya-Allahเราakan bahas khusus សម្រាប់ Idul Adha តាក់តងហងយាពើហាយវ៉ានបណតាំងកងត្រៃមុនអញ្ញាកុរបានdan fatilatសម្រាប់កុរបានហ្នឹងហើយយកក៏ស្ពុតទីតឡាមនេះal-udhiyah ataupun kurbanan ma yusbahu min bahimatil an'ami ayyama idil adha bisababil aid taqarruban ila Allah azza wa jalla. អញ្ចឹង ialah udhiyah ហ្នឹងនឹងគឺរាងសៃ bahimatul an'am seperti yaka unta dan pepel mo dan ngak ni hopia ngak nó ngak cái mong gai aid nó gai ngak nó được lấy ta gai raya idil adha ban ngak nya hau bisababil aid taqarruban ilallah គឺងាកហ្នឹងដើម្បី taqarrub បច្ចេតក្វានៅចំពោះ Allah Subhanahu wa ta'ala Allah sebut di dalam Al-Quran qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin បើឡើយបើហៅពាក្យស្មៀងរបស់កៅតាននុសុកតានកុរបានរបស់កៅវម៉ាហ្យាយាតានយាឡាដង្ហើម ataupun ទីវរបស់កៅជីវិតរបស់កៅវម៉ា untuk pau trai nên nhớ Allah Subhanahu wa taala pau cùng cục rong ti alam cho nên Allah có sebut di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Kautsar pau sebut inna a'tainakal cho nên nhớ fasalli li rabbika wanhar cho nên nhớ khăn bây giờ về hơi nó smiang làចំពោះ Allah Subhanahu wa taala សម្រាប់នៅបាក់ពររបស់ហើយ wanhar តាន kurban មកហើយ cho nên di dalam hadis គង់ហៅ sebut តាក់តង kurbanan Jika Anas hoipah hadis ni mas seperti Nabi sebutlah Anas sebutlah dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahain zabahahuma biyadihi wa samma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak katnya kurban bikabshai ni amlahain tua kini peri tua peri amlah ni ulama khilaf amlah ni ta ulama sebutlah amlah nó spot pot tay ta amlah ulamaនឹងsebut cái ហ្នឹងគឺ amlah នេះហៅផ្ទៃlà sbo កាយ Nabi sabahahuma biyadih Nabi ណាសៃហងទាំងរបស់កាត់រូបឯងវសម្មាវកបរតាន Nabi ណាsebut nama Allah sebut ngânរបស់ Allah Subhanahu wa taala dan takbir នៅចំពោះ Allah Subhanahu wa taala Yang hadis Abdullah nangai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qal aqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil Madinah asyra sinin yudahi Nabi sallallahu alaihi wasallam ដកទីផ្លៃ Madinah 50 ton គឺនៅពីងាក់កុរបានgal ton អញ្ចឹងតែថាតាមគិសោះនៅពីបើសិនជាស៊ីរ៉ោះក្នុងនៅពីតតាមផ្លៃ Madinah គឺតតែ50 ton មិនតតាមផ្លៃ Madinah តែពីនៅពីងាក់gal ton
នេះតកតងហងនេះវ៉ាស៊ូរីអាត់វ៉ាកតស៊ូរីអាតិលអ៊ុដហ៊ីយ៉ាហ្វិសានីទីសានីយ៉ាលីលហ៊ីជ្រ៉ា dan yang pas syariat Allah pas syariat untuk pengak kurban ni ke tak thon di tua hijrah. Baik metal fatilat gang ngak kurban ba. Ta gang ngak kurban nan fatilatnya hoki neng. Bo gang ngak dan baik ke adakah gang ngak sah-sah atau kau gang ngak dan baik ke. Di antaranya bahasan kita ngak kurban nan ke terkait temau dalam gangkong takwa iman dan jumpa Allah Subhanahu wa taala. Ni ya ka Allah sebut gangkong tui jalanរបស់ Allah dan tui jalan របស់ Rasul មកតាម gangkong iman របស់ Allah Subhanahu wa taala. Al-udhiyah min a'zamil ibadat wa ta'at ila Allah. Udhiyah ហ្នឹងគឺអាម៉ាល់កុងសុផាត់ផាត់ប្រងអ៊ីបាដាតកុងសុផាត់ផាត់ប្រងតាមញោនឹងហើយគឺងាកដើម្បីតអានអញ្ញពួក Allah Subhanahu wa taala. Al-udhiyah yangបន្តនៅកាយ Al-udhiyah ihya li sunnati Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan fatilat yangបន្តនៅកាយហ្នឹងគឺយ៉ាងកងងាកកូរបាហ្នឹងគឺបតិវសុណាស់របស់ Nabi Ibrahim តែថាយគេសោះមកអវលងាកកូរបាហ្នឹងគឺ Allah Subhanahu wa taala ព្រិនតាស់ឲ្យ Nabi Ibrahim បំតែនឹកកាត់រូបឯងនឹកកាត់រូបឯងនឹងញ Nabi Ismail alaihi salam អញ្ចឹងទីអន្តរfatilat ngak kurban karena di dalam hadis kong riwayat Ibnu Majah hadis mong Zaid bin Arqam nyahohim jala kathohim jala tisman Rasulullah no hausa patsu ya Rasulullah ma hadhil adahi ya ke banថ្ងៃនេះngak kurban អញ្ចឹងនប៊ីស្ពុតនប៊ីថ្ងៃហូស្ពុតសុនណាទូអាប៊ីគុំអ៊ីប្រាហ៊ីមញូគឺជាសុណារបស់នប៊ីហើយអតោពុនសុណាមើលរបស់ហើយអ៊ីប្រាហ៊ីមតាមសាបាត់សួនក៏កលូយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះម៉ាឡាណាមីនហាតាមថ្ងៃងាក់ណាហៅផលគេមកបើសិនជាថ្ងៃងាក់កូរបានណាថ្ងៃហៅផលគេនប៊ីស្ពុតប៊ីគុលលីឆារ៉ាទីនហាសាណាហ្គលប៊ូរបស់បណាតាំងថ្ងៃងាក់កូរបានហ្នឹងថ្ងៃហៅហាសាប៉ះឡាSahabat suka lah ya Rasulullah wasuf cah cepan pelau nyoba pelau unta ataupun pelau lembu pelau pe kong tanya kurban nanti hau ke oh Nabi sebut bikul lisyaratin minas suf hasanah gal bu ataupun pelau nei chim penatang tanya kurban nanti hau hasanah apa pahala bahasan kita iya pelau lembu pelau pe ataupun pelau unta pelau chim cái này pe ni cái dạo piu mình bahasan kita dạo bu ni pun dạo piu guysអញ្ចឹងបន្តនៅក House Sport hadis ni House Sport di dalam riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah guys Nabi sallallahu alaihi wasallam sport hadis meng Aisyah Nabi sport ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jal min hiraqatid dam wa innahu layati yaumal qiyamah bi quruniha wa aslafiha wa ash'ariha អញ្ចឹងamal nữ ông tam atau umat Islam ni kong nyongak kurban pak hagai nyongak kurban amal kong nyongak ikhlas na jumpu Allah Subhanahu wa taala nan kong gai dan nyo patha tega nya sai chim nyo sip sai chim smom tak pe ataupun lemo ataupun unta សម្រាប់ញាក់ kurban wa innahu la yati yaumal qiyamah akan hital mai vợ pak hagai kiamat nan Allah mencun mai vợ nan bi kuru ni ha mai tong nya vợ hok bai la hi o sampai ta ke penatang wong kai ngak kurban wa aslafiha tan Japan kene kekau wong kai ngak nan wa asariha tan plau tan bu របស់ penatang wong kai ngak kurban hadis kung sebut di antara fatilat ngak kurban nganan hadis sebut riwayat Imam Bukhari hadis mung Abi Hurairah radhiyallahu an Mang Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi telah sebut yusyarun nas ala salasi sara'iq. Nyaចឹងpak hagai kiamat Allah akan kó manusia mengkubur mainan mata klau phong. Rahibin ta gan kó mengkubur main ta gan kong spai tai tan ta gan kong hoi. Pelana Nabi sebut wasnani ala ba'ir entah tua gang di hasa unta ataupun hasa penatang wasalasah ala ba'ir entah klau gang di hasa unta atau hasa penatang wa arba'ah ala ba'ir dan pak gang di hasa penatang atau unta wa asyarah ala ba'ir dan
entah haploh gang di tengok unta terai atau penatang terai ini menciaklah kurban penatang kaya kurban yang akan tong syafaah terai pak hari kiamat ini dan koran tak serang tak tahu masalah hasad asrak khusus ikna di dalam sungkumរបស់terai ta terai ku ta anubuat hawa nyecang tisa masalah tisa adakah udhiyah ataupun kurban ni afdal mong sedekah thamda sedekah mong sedekah thamda ni tanya afdal ya nyecang ulama lah seperti ya Syekh Utsaimin kat sepuluh na'am afdal walau kana tasadduq afdal min zabhil adhiyah la bayyanahu nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi bi qawlihi aw fi'lihi li annahu ashal min ina'i al-udhiyah Chẳng như là ya pot sedekah thamdanya afdal yang ngak kurban cáiนั้น akan nabi cái nó akan hi khan umat nyu hong pop nuôi របស់ nyu atau កាយវិការ hong ទង្វើ របស់ nyu គឺយក nyu សដកធម្មតា như លេះ 4 ជាង យ៉ាង ngak kurban cái ចឹង មើល ត្រឡប់ មក ស្លាស់ យ៉ាង កតួ adakah ថ្ងៃ នេះ អាច បឹង រល kurban នៅ លេះ មក ក្លៅ ថ្ងៃ ហើយ អ จប nyu ណាំ ហង tapi bisyartin hang syarat rebahnya. Kaya sebut di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadis Mang Salamah ibn al-Aqwa, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin fi baitihi syai'un. Hai nyak korban di antara phong hau nan fala yusbihanna ba'da thalithatin. Chui ya banyak tok lepeh lo korban kong nyunga nan maknanya tụi bay bưng lepeh mong cloud gai chui tụi tự làm sang nhá tụi bay bưng lepeh lo korban mong cloud gai chui Falamma kana al-amul muqbil hatai mang បន្ទាប់ពីថននឹងផតអត់មកមកថនណាមកកើតសាហាបាត់សួរយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះ naf'al kama fa'alna fil amil mati adakah ថ្ងៃនេះណាញាក់យកកថនគងថ្ងៃញាក់ប្លោះហ្នឹងអូmaknanya បាយបឹងបាយlepeh mong cloud gai ហ្នឹងអូដល់ពី sport ឡើយ Kulu bưng vẽ hờ wa at'imu tan pai yang kai bưng hai waddakiru tan pai mong nan mai hum chi nào fa inna dzalikal am kana fin nas jahdun fa aradtu an tu'inu fiha maka pak thon nan na thon của manusia support pot na nyo pa na au ka khan pai phong hờ nó thao tong ka tong kan vì năng សម្រាប់ថ្ងៃសង្គមកលកាយថ្ងៃញាក់គូរបានតែពផាnào Tepha pegang kai bang seperti spot di dalam kitab Fiqhul Manhaji mazhab Syafi'i kat spot lah ibu kat spot lah lo kurban ng tengah ni kayak japha nyo ng cloud bahkin lo kurban ni bahkin bisa hasa pi cloud kayak bang ngục anh kan dan hasa pi cloud kai cáiนั้น kayak pha na pegang fuqara pha pegang kan bang តែនសាពីក្លៅកាយកាហ្នឹងគឺថ្ងៃជីរ៉ានរបស់ថ្ងៃយ៉ាងតោជីខែថ្ងៃផាទៅកបឹងនេះនេះត្រឡប់មកសាប Syafi'i adapun Asy-Syafi'iyah យ៉ាងគងតយមកសាប Syafi'i ហ្នឹងកាត់ឡាអីពើ afdal ភាគលោ afdal គឺញឡារកូរបាននេះគឺសដកោះទាំងពីរញ៉ាំញ៉ាំគងកាយតអ៊ីបោះឡារកូរបានគងជូនមកតាមមកកូរបានគងជូនមកតាមលំកៅកោភាគលោមកមកកៅម្លែគងកាបានមកសាបញ៉ាំងយល់បោះឡា afdal ហ្នឹងគឺសដកោះនៅពេលយ៉ាងកាយបើសិនជាកាយតអ៊ីមកកូរបានអត់តពនហាក់បែកូរបានមកមកកៅកាប់ញ៉ាំកៃបំផុតយ៉ាងគងតងភាគលោកៅកោនេះម្លែសង្កពនេះ nên là gang pan là afdalសម្រាប់ gang កងកូរបានលោកូរបានគឺសតកោះទំពីមកនៅកាហ្នឹងមក masalahទីក្លៅ adakah kurban ញោគឺជា wajib atau sunat សម្រាប់ gang កងហោលទ្ធភាពងាក់ញោទីត្លាំបាបនេះណា khilaf ulama fadhahaba jumhurul ulama ila sunnatin muakkadah mazhab jumhur ulama ialah jumhur ulama nan yang jawab bola udhiyah ataupun kurban niគឺជា sunat muakkadah wa huwa mazhab asy-Syafi'i wa Malik wa Ahmad fil masyhur anhuma ញ៉ៅនឹងគឺជា mazhab Syafi'i Malik dan Ahmad ញ៉ៅនឹងយ៉ាងគង់បោះឡើយ kurban នេះគឺជា sunat muakkadah នឹងញ៉ៅ mazhab Syafi'i mazhab Malik dan mazhab Maliki dan mazhab Hambali wa dhahaba akharun ila anha wajibah entah mazhab angkai iboh la
nhô ní kurban cứ vào chip sầm rạp gang con hậu là tập hiệp ngã nhung bahwa mazhab Abi Hanifah dan ya mazhab Hanafi wa ihda riwayatain an Ahmad dan Hasan mengriwayat meng Imam Ahmad dan hậu này là mazhab Hanbali có quan tro là kurban ní wajib guys waqtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun cóជ្រើសរើសlà kurban ní wajib là tengok gang con hậu là tập hiệp dan nenggai mazhab Maliki Hasan mazhab meng mazhab Maliki. Dalam mazhab tipa masalah tipa adakah gaya kurban ni semrap gangkung tai ploh di antaranya ku khilaf fuqaha ala salasati aqwal khilaf fuqaha khilaf ulama. Qala Syafi'iyah mazhab Syafi'i kalau apa la tasihhu al-udhiyah anil mayyit illa bi syartit tausiyah minhu. Tinta osah semrap gang kong tok tiêu ngạ kurbanไปgang kong tai plohนั้น melingkan tai hong syarat nyu cứ tlao mong gang tai nó gang tai nó tlao mong nhom tai nhẹ dạo và xét khan cai pio hong nữ cho nhau lẽ tlao mong gang tai nó ngạ kurbanไปcao ha nên mà sắp Syafi'i sa và sân như nhau hok cai pio ho sa ngạ kurbanไปนี่มาsắp Syafi'i adapun mazhab Maliki wa makruh al-udhiyah anil mayyit illam yu'ayyinha qabla mautih makruhសម្រាប់gang kong tok tiêu ngạ kurban ទៅ gang kong tai ploh ហ្នឹង kong gang kong tok tiêu ហ្នឹង ណា gang kong tai ploh ហ្នឹង មកញោtok tiêu ញ៉ាំដែរនិយាយមុនមើលlại cao នេះខងkurban អត់សោះតឡងខ្ញុំtai ហ្នឹង ណា ពពេលខ្ញុំtai ហ្នឹង នឹកចោលខ្ញុំngạ ទៅ ប្រៃ ប៉ុណ្ណឹង មកសាមារីគី lại makruh adapun mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali wa kala yajusul udhiyah anil mayyit kala yajus harus ngạ udhiyah harus ngạ kurban សម្រាប់ gang kong pismo អញ្ចឹង mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali ឡានមើលខិនមើកោលគេនេះពុះភ្នួយ Syekh Saleh Ibn Utsaimin នោះសិតតាមបាបកងញ៉ា kurban សម្រាប់ gang kong pismo នេះគាត់ឡាបើសិនជាង៉ា kurban សម្រាប់ gang kong pismo នេះមិនតាក្លៅបាគៀនnên cái lời với tisa nyo an yudahhiya anhum taba'an lil ahya tisa nyo gang kong ngạ kurban សម្រាប់ ไป gang kong pismo នេះ nên nhớ cứ nhờ nhã ไป gang kong pismo នេះ gang kong tok tiệu នេះ nhiệt ngạ kurban នេះ សម្រាប់ ahli ក្រុមគ្រួសារ kong tok tiệu នេះ ហើយ សម្រាប់ gang kong pismo ហើយក៏ឡា nhiệt ហៅតុងពេ សម្រាប់ gang kong pismo សម្រាប់ gang kong tok tiệu nhiệt ngạ kurban ไป ហៅប៉ះណា ហៅតុងពេក៏ឡាបើនេះ an yudahhi apa ni បាច់និយាយលោក Phần này bạn giờ có là cái là phần này nó cứ chỉ tung bơ cái là sai miếng cái là bè akrab là bè dao có là sunnahរបស់ នៅ ពី គឺ កាត់ញ៉ា នេះ ក៏ ដោះ ដែល ញ៉ា kurban សម្រាប់ khusus សម្រាប់ gang kong pismo khusus yang ketuanya an yudahhiya anil amwat bi muqtada wasayahum tanfidan laha wa aslu hadha qauluhu ta'ala faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim យ៉ាងក៏តួញញ៉ាក់ kurban សម្រាប់ gang kong tai ប្រសម្រាប់ gang kong pismo នឹង ដោយសារ ញខិន ងាក់ទុយវ៉ាសៀត យកទៅនិយាយមកសាប់ Syafi'i នេះ ញងាក់ទុយ ហាកេកង gang ផ្ដាំផ្ញើតឡាមខ្ញុំ tai នឹង harus ងាក់ អាច ងាក់ ហោ នេះ asal ngạ nó cứ phải thằng ngọ ayat al-Quran faman baddalahu ba'dama sami'ahu hai giờ nhau mất giờ nhau kệ giờ nhau phen nhau tapi nhau ngạ maka po khana fa innama ismuhu 'ala alladzina yubaddiluna tusa trang សម្រាប់ nhau gang kong ingkar gang kong ហៅទទួលហើយចាំបានវ៉ាសែតនឹងinnallaha sami'un 'alim ស្វេ Allah subhanahu wa ta'ala ណាមហាម៉ាត់តានមហាថៅ yang keklaunya an yudahhiya anil amba tabarru'an mustaqillin anil ahya fahadhihi jaizah yani katla chấm ti klau cứ nhu ngạ kurban gang kong tok tiệu ngạ kurban សម្រាប់ gang kong pismo នេះ គឺ ញខិតងាក់ ណា តាំង ញ៉ា ចាំបាច់ វ៉ាសែត ចាំបាច់ គេ តុង ពេ គឺ ញខិតងាក់ តាំង ញ៉ា បាទ នេះ katla fahadhihi jaizah នេះ គឺ yajuz faqat nasal fuqaha al-hanabilah ala annaha thawabaha yasilu ilal mayyit អញ្ចឹង nas dalal fuqaha Hanbali ក៏ឡា mazhab Hanbali ក៏ឡា ញ៉ា ini ហ្នឹង គឺ ប៉ះឡាញ នៅ តាល់ ញ៉ាត់ ព្រោះ ណា កាត់ កាយ វ៉ាយ៉ាន់ តាហ្វាអ៊ូ ពី ហា តាន ហូ មណាហ្វអាន អតាល់ មយ៉ាត់ គង ពី ម៉ូ ព្រោះ ហ្នឹង គីយ៉ាសាន់ អាឡា សដកោះ ញូ គឺ កាកែះ ញូ កាកែះ ញូ ហង សដកោះ
Jangan apabila te sedekah natal menjat, maka nyak kurban kau natal tam menjat kan. Ini mazhab Hambali. Pelana kat sebut mumpi ni, walakin la nara anna takhsisal mayyit bil udhiyah minas sunnah. Akan tetapi kau timta bahawa la tunggu yang ni nah nyak khusus semrap menjat nyak kurban semrap menjat iniគឺជាsunnah mong Nabi Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yudahi an ahadin min ambatihi bi khususih. Nabi Tuhan không taได้ngạ kurbanសម្រាប់ឲ្យ khusus ទៅពេលខ្ញុំតែព្រះអ seperti ke យកកាមីវរបស់គាត់ហាំសាក៏ដូចដែរងាក់ព្រះអនឺរបស់គាត់ទីវរបស់គាត់ក៏ដូចដែរងាក់kurbanព្រះអ ini kalau kan lah walaupun nyepel di dalam bab ni mazhab Hambali ataupun kaul ulama mazhab kong la hau ya ju seperti mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Cáiបន្តនឹងក៏ masalah tilmu adakah tengah kurban ni lai ka orang akikah hawai maknanya tal plan kurban sebab ta gang nó ka hong akikah ta như khăn ngã akikah bước mà lai ka hong bagian kurban ka hạt gai mo nó khăn ngã akikah hai hạt gai hong kurban hai di dalam masalah ni mazhab khilaf ulama nên mazhab Syafi'i là yajuz ngã kurban lai ka hong akikah seperti Imam Nawawi kata sebut lah walau sabaha baqaratan aw badnah an sab'ati aulatin aw ishtirak fiha jama'atun jaza sawaun aradu kulluhum al aqiqah aw arada ba'duhum al aqiqah wa ba'duhumul laham. Imam Nawawi kata ialah ia punya si mo ataupun si untaផាណាជាជួសចំណែកណាសម្រាប់នឹកចោលរបស់ញោក្រុមហ៊ុនឡាយកោឡាយកាន់អង្គចាប៉ាន់អាគីកាឲ្យគូរបានកលចាសាហារុសងាព្រោះណានំតាគឺនឹងហ្នឹងខាន់ហៅគូរបានឡតានឹងធម្មតាងាគូរបានខាន់ហៅឡគូរបានតានឹងខាន់ហៅឡអាគីកាកលហំតាមសាឡាគេរឿងនេះ Adapun dalam mazhab Hambali dan Malikiyah kalau apa la yajuz ishtirak kalau man ai រួមកោយ៉ាងdalam bab ni nah fa idza arada syakhsun an ya'qa bi baqaratin aw juzurin fa yajuzu zalika an mauludin wahidin faqat. Dalam bab ni ialah ia pohai hai nya khanya kurban atau nya khanya akikah di antaranya dalam ta lemom ta unta nan harus punya ngak ta hatrai ai nhau mà cầm mình ăn lại hong Japan kurbanแต่ธรรมดาmà khanya punya ngak ta akikah sot nan. Adapun qala al-Mardawi, Imam Mardawi kata apa? Walau aqqa bi batnatin aw baqaratin lam yajzihi illa kamilah. Ialah ia khăn ngã akikah. Bởi khăn ngã akikah, khăn nhớ ialah chuhចំណែក hong unta nan ataupun lemọ, chuhចំណែក hong lemọ nan ho harus melingkan ta ngã akikah ta hatrai nyo mekang nya semom ta hatrai unta ataupun hatrai lemọ. Hasa ka masalah chungtai insyaallah Pak Mlan ni. Masalah chungtai nennya adakah trai harus ya nya kurban nya cái ni nya pan này nó trai nya lại cao nya kurban là ngón akikah. Pan ni trai khăn nya haiចំណែកឧទាហរណ៍haiចំណែក kurban haiចំណែកតែខណ្ឌkurban tapiតែនៀតតមកកញតែខណ្ឌនៀតឡាអូកៅនេះណាកនៀតងា kurban ហើយងាអាគិកាហើយtapi តែhaiចំណែកមកកញថាហៅវាអត់ទៅលំបាបនេះអញ្ចឹងqala Syafi'i ya dalam mazhab Syafi'i Maliki dan Hambali la yajuz timta harus ngak kurban lai kau ke là hatrai béតែនៀតញតួឧទាហរណ៍ណានៀតងាក់ kurban ហើយនៀតងាក់អ៊ុនតាហើយអត់ប៉ុនហើយចំណែកកុំតែងាក់នៀតងាក់ kurban ហើយនៀតងាក់អាគិកាហើយtapi mazhab Syafi'i mazhab Maliki mazhab Hambali ខាងលើយជូសងាក់ចឹងហុចចាស់របស់គាត់កាន់ឡើយបើដលាលរបស់គាត់ al aqiqah wal udhiyah maqsudin li dhatihi falam tujzi' ihdahuma 'anil ukhra akikah dan udhiyah ni kurban ni maksudnya nó cứ tui nào nhung ngã nó xâm rạp akikah ama ibadat nhok gai ka khanya la ibadat nhok gai ka nhung ngã akikah nó gai nhạ kurban nó gai lo nó kan la man ai mu mai rwam ka yang ni hujjahរបស់ mazhab Syafi'i Maliki dan Hambali
ระบบฮักเกาเกิดหาซายุบบอลระบบเกิดนั่นคือตามมัสฮับฮานาฟีมัสฮับฮานาฟีแต่ฮัสซาริวยัดมึงมัสฮับฮัมบาลีแต่นี้ที่อันตรอัตตาบีอินยากับฮัสซันบาสรีอิบนุซีรินกอดาดะรอฮิมะฮุมุลลอฮ์ก็ละงะกุรบานลายก็ห้องเนียดตัวงะกุรบานหาจำในนี่ปุ่นเนียดตัวนี่เนียดอาคิกาให้เนียดกุรบานให้กันละอย่าจูสกันอ้ายกันละอ้ายงะโฮกันละไอ้เป๋อโคจารบอกกัดตลอดบอกกัดอันนั้นมักซูดมินฮุมาตะการุบอิลลอฮ์บิซับฮีอย่าละมักซัดงะนี้นะงะกุรบานatauอาคิกานั่นคือมักซัดโยดำไปตักว่าแต่พิจิกุบโยนะจุดพวกอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى Fadakhalat ihdahuma fil ukhra maka ketua-tua ini ai mượn mày rùm cả smontat niat akikah hai niat korban hai ai mượn mày rùm cả hao fama kama anna tahiyatal masjid tadkhulu fi salatil faridah liman dakhala al masjid yau seperti kagangkung sunat tahiyatal masjid seperti yau ka sunat tahiyatal masjid ai mượn rùm cả hong salat hong mượn semeng fardu cả hao cả lại mượn kè hong như nên semeng sunat tahiyatul masjid ai mượn rùm cả hong salat ini semeng fardu hao nhưng tidak tiệt to hong masalah này vợ và sân như cái ít nằm cái câu từ này phi lô gắng con ca ngã cái cao nó lô phi lô nè mom tam tao mà cái can nào tao sao ilmuไปcái này ó mà sân như cái khăn masalah cũng bốn cái ai mới mazhab Hanafi một pan có hậu do mong tabi'in do cả Hasan Basri Ibnu Sirin dan Qadadah rahimahumullah nên kết lại hậu basan dịch cái khăn ngã có ngã nào basan dịch rùm bữa mà liệt tỏa nó tapi basan dịch cái hậu qua xa tại là ô tại khăn ngã cái korban cái và nên afdal ta ní phụ nội lớn giờ là chúng ta trong giáo Arab mà ao hiểu lố giờ lại giờ vào trong cứ chia nạp sâu giá bỏ lần subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik